Oka Sampano, Bebia Rani Pati, Bebia Ni Bawasem, Ni Amani Wo, Makri. Nyalo adofo eba Onyankopon ase se ena so wa man akwenya na meno ye hia ewo trose kase na ena so meno aba besua bibi efitwiro no mu na last week metwadwo ejina so se ene Onyankopon eye adom na meno abehia ewo dwumadi esu a mekire na yehu se Bible no den na eka efa ho se yemfa enkai Kristo na asembisa ne se eye Christmas na Bible no ekan ana se den na Bible ekan onanum adafo a wotie me se Jesus Christ emro ba asase no na owo omokansan esuafo makomako 12 na emienu na they are closer with Christ. Na se bibi say ewo ho a na nkamigiri say Kristo obeka a kire saa nkrofo we na se na akanfo ka no ase wonyankopa e na wo ka wonsam nyinara e de kire no aso Kristo e ka bibi say e de kire saa nkrofo ana na enche yenhwe Bible no mu yenhwe Romans chapter 1 verse 22 to 23 na yensua bibi emfiri ho na den na Bible no eka ye oni adafo Roman fo homa eti baako ntutemu aduonu mienu akokoma aduonu miensa no wa kire wo se wosi woye enyansafo no wodan nkwasea na wasakra Onyankopon a ompro no anuonyam ye onipa a opro no honi seso. Hallelujah, amen. Na trosemi emiati asese won say woye onyansafo na Bible no so esiso se na wonyansa hinara wonyansa hinara ekowie nkwase asem na nipa etumi eko school obo degree ankese na omo kire Bible no mu a nsem a omo kan se Bible Yesu Kristo say yemfa Christmas emfa nkai no na omo sachra Onyankopon Yesu Kristo ba no adwen a emfra no na omutumi ehye bibi e de to so say Bible no say yemfa Kristo na woda emfa nkai no se na nipa bebre e kan say Christmas no na Bible no say omo sachra omo kan say Onyankopon enmonyam na omo de yeden omo de ye nyama bi a enye den emfra onadafo a wotie me na wabisa omo say Bible no e kan say yemfa Christmas emfa nkai no ana na den na Bible no eka efa ho oni adofo a wotie me yenhwe Matthew chapter 26 verse 5 to 26 na yemise ho say den na Bible no eka ye the account of Matthew den na okan efa ho say yemfa nkai Kristo aso eye erade didi ana say eye Christmas say na nipa bebre eka no oni adofo bacho we bie Bible na yenko Matthew asempa eti aduonu nsia ntemu aduonu enum ene aduonu nsia no wa kire o se ena Yuda a oyi no ma no buai se Rabbi eyemi ana Yesu se no se waka na worididi no Yesu fa abodu na ohyira so bubu mu de ma asuafo no si munye ni eyi ene me honam na ofa akuruwa na oda ase no ode ma won si munyinara monum bi na eyi ene mimojai a apam ade a nipa bebrenti orihwie agu amabone fafiri na mesemu se efi nne morenum bobi abayi bibio de beko akosi da a me ene mo benom foforo meja ahenimu na woto ayi dwom no fi edukoi ngopepo no so. Hallelujah, amen. den na trosem no eka o say na Yesu Kristo ene na esuafo no embre omuhie mu ewo Passover no Yesu Kristo na esuafo na hie mu no ewo omokansen fa akono Yesu Kristo esore ye no fa brodo odegina ho edema na honam na oboso mpaye na odase na odema na esuafo no se munje na munye den mundi na owie no so
ɔfaa bobisa a ɔde gyina hɔ ma ne mogya no na ɔbɔ so mpaeɛ na ɔde maa sɛ mongye na monno na wei ɛna monyɛ dɛ momfa nkae me nnua adɔfo a wotie me megye sɛ me nua no ɛka twerɛ no wante bibi a yɛfrɛ no Christmas ɛwɔ mu nnua adɔfo a wotie me yɛnkɔ 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24 no den na Paul na Kristo n'asuafo no ɔnka ho no embra Paul ɛbɛyɛ Kristo no den asɛm so na Paul ɛka ɛfa saa asɛm wei ho megye sɛ na Paul no yɛ Jew ni amamamfo ni bi na Paul onimuma bebree na Paul ɛbɛyɛ Kristo no den asɛm ɛna Paul so ɛka kyerɛ yɛ Kristofo no sɛ yɛmfa nka Yesu Kristo aso Paul ɛka sɛ yɛmfa Christmas ana onadafo moma yɛntie dia tron ɛka Paul homa a edi kan ɔkyerɛ kɔma Korontofo eti du baako nkyɛmu aduonu mmiɛnsa no ɛkɔ no Paul aka sɛ ana wakyerɛw sɛ na mede nea minya me fi Awurade hɔ ara na mede me ma mo sɛ Awurade Yesu anadwo a woyi ne maa no ɔfa abodu na ɔda ase bubu mu na ɔka ase minipadua a wobubu ama mo nni monyɛ eyi mfa yɛ menkae na saa ara nso na adidi no akyi no ɔfa kuruwa no kan sɛ kuruwa yi yɛ apam foforo mankasa mi mogyae mu da biara a mobɛnom no monyɛ eyi mfa yɛ menkae amen amen yɛda onyankopɔn ase oniadɔfo a wotie me megye sɛ Paul so de na account aba na megye sɛ wotie akenkan ne yie na Paul so dia wo ɔmka sɛ wo kan brɔfo na ɔse dia minya free Yewurade Yesu Kristo hɔ ɛna mede ɛma mu na anadwo a yɛkyi Yesu Kristo no na oyi brodo na ɔda so ase the same account ɛna Matthew ɛmae no the same account ɛna ɔmka sɛ Paul ɛnso ɛmae na den ɛna wo so woka aso wadifoɔ ɛna ɔmka sɛ wo prophetfoɔ no anaasɛ wo preachers a ɔmudi w'anim no nsɛm ɔmɔka no ɔno ɛna wasua anaasɛ den ɛna wo so wasua afa twerɛ yi mu aso Paul na account na ɔmɛki yɛ no ɔse yɛmfa Christmas ɛfa nka Yewurade Yesu Kristo anaa Paul ankasa na yɛnkan Jeremiah chapter 5 verse 21 no na twerɛsɛm ɛka asɛm bi na Jeremiah ɛka sɛ enuanom nti mani ehu adeɛ anaasɛ mo aso yi so ɛnte asɛm anaa na mo nyinaa no moadane Onyankopɔn asɛm no nkwasi asɛm na mo de ayɛ onipa animonyam deɛ twerɛsɛm no ɛka no yɛmpɛ sɛ yɛbɛka na deɛ nipa ɛka no ɛna yɛde yɛn ho ɛto so a yɛyɛ na yɛntei Luke nwoma no so na account a ɔmɛki yɛ ɛfa lɔsapa ho anaasɛ Awurade didi ɛho no moma yɛntie dia Luke ɛnso ɛka yɛ ɛnkyɛ me ne wo ba ewieyɛ na megye di sɛ Onyankopɔn yɛ adom a next week so mɛsa me no ahyia yɛnkan Luke chapter 22 verse 19 no na yɛntie dia twerɛsɛm ɛka Lucas mpa eti aduonu mienu chichemu du enkron no ekenkan sɛ okay na ɔfa abodo no da asibubu na da asi ebubu na ɔde ma wɔn kan sɛ na ɔde ma ho ɛkan sɛ eyi ne me honam a eyi ɛne me honam nti a wɔrede ma mo wɔde ɛre ma mo sɛ munyɛ eyi mfa nyɛ menkae munyɛ wei ɛmfa nyɛ menkae sɛ nso na Paul ɛso kae munyɛ yi ɛmfa nyɛ menkae aso Kristo ɛkan sɛ yɛmfa Christmas ɛne yɛmfa nkae no anaa yɛde Bible nyansa yɛde eku nkyɛn na yɛde wiase nyansa na yɛde ɛkyerɛkyerɛ sɛ wo so a wotie mi no sɛ yɛtumi ɛba abɔnten ne yɛka kyerɛw sɛ Bible no anka sɛ yɛmfa Christmas ɛna yɛmfa nka Yewurade Yesu Kristo na yɛmfa the Lord's Supper ɛna yɛmfa nka Yewurade Yesu Kristo na deɛn adwen ɛna wo so wowɔ na dɛbɛn ɛna twerɛsɛm ne kan sɛ yɛmfa nka Yewurade Yesu Kristo ɛnso Bible no ɛka yɛ anaasɛ sɛnea nipa bebree ɔmo kan sɛ 25th December ɛna ɔmo de ka Yewurade Yesu Kristo sɛ Yewurade Yesu Kristo ewu anaasɛ wasɔre anaasɛ yawo no nti yɛmfa nkae no anaasɛ Yesu Kristo yawo no
25th December ana na yen kan Acts chapter 20 verse 7 no me gidi say we ebe wie ya me no be si ase so Nyankopon eya adom a next week mesa me ni we hia na ye the topic foforo e de aiden aswell yen kan Acts chapter 20 verse 7 na yen tie the trust and eka asomafo homa etia duonu chichemu ason no ekenkan say na wotwemu da a edikan no no one kan say o say den o say yen fa the year ana 25th December na kan ana there be o say den o say Acts chapter 20 yeah verse 7 kan mami o say na wotwemu da a edikan no yan try say san so na wotwemu da a edikan no oni adofo a wutie me gidi say Bible no anka say yen fa December afin eko na wie no ne fa nka Yewurade Yesu Kristo na den na okan yo na wotwemu da a edikan no a yeshia say yerebubu abodo na yeshia say yerebubu abrodo no na 25th December yeshia mu say yede be ka Yewurade Yesu Kristo no da bi na wotwemu da a edikan na wotwemu da edikan no na Bible no ka kire say yen fa nka Yewurade Yesu Kristo na wo a wutie me no den na wo de ka Yewurade Yesu Kristo 25th December ana den na wo de ka Yewurade Yesu Kristo me no be wieye koso na kenkan Acts chapter 20 verse 7 no na wo beti aseye se Nyankopon eya adom a mesan me no ehia na be hye worship ase na Yesua worship na ember ekoso Yesua worship no na wo beti aseye onadafo me dey the forcing Benjamin na me no ehia na me so me de kwa isi Emmanuel so Nyankopon ya adom a e be san ehia bye bye Sampano Bebia ni pati Bebia ni bawasem ni amani yewo ma Kristo ni biara eka ni jisami yera mura oh yera murade Bukutasi Nidi Ebetesu Nipe Maekwaji Oka Sepano Bebiara Nipati Yera Yae